U današnjem epizodi ću vam govoriti o statistički 3 najefikasnija preparata za borbu protiv puževa i jednom triku, više ću ga zvati jednoj zamci koju sam videla u jednoj gradskoj bašti u Nemačkoj. Zapravo vodim veliku online zajednicu koja povezuje 29 zemalja, 3 kontinenta, 692 grada. Imam tu čast i privilegiju da radim s ljudima na različitim mikroklimatima, govorim o planinskim uslovima, primorskim i uslovima na kontinentu. I na taj način svake sezone dobijam vrlo efikasnu povratnu reakciju o tome koji su mi preparati pomogli, šta im je od trikova pomoglo i smatram da sam odgovorna kao edukator koji povezuje sve te informacije da svima vama prenesem šta je to statistički od tih preparata silnih koje smo snimali bilo najefikasnije u prošloj na početku ove sezone. Najveća pošast 21. veka u poljoprivredi su puževi. Svi se mučite sa puževima i smatram da smo odgovorni kao zajednica da delimo ovakve informacije. Također ću vas zamoliti da u komentarima napišete šta je vama pomoglo u prošloj sezoni kako bismo, ponavljam, kao jedna zajednica pomogli jedni drugima da u ovoj sezoni svi prođemo bolje i da što manje baštovana odustane upravo zbog puževa. Puževe koji prave probleme sam statistički podelila u 2 grupe. Naravno, to su golači. Ali postoji jedna grupa, u pitanju su oni španci, to su crveni, odnosno narandžasti golači, koji su zaista vrlo invazivni i agresivni. Kada je borba protiv njih u pitanju, baštovanima tu pomažu zaista kombinovani preparati i kombinovane tehnike. Tu najviše pomaže sakupljanje i neki od ovih preparata koje ćete sada vidjeti koji spadaju u repelentne preparate. Također zamka o kojoj ću vam govoriti u jednoj baštinskoj zajednici u Nemačkoj je vrlo efikasna. Ali nekako su se svi baštovani sasvim složili da se sa njima čak i lakše bore nego sa onom drugom grupom golača. U pitanju su oni sitni, potpuno mali, sivi golači gde na stotine se može naći na jednoj biljci. Njih je teško, odnosno nemoguće sakupljati. Upravo protiv njih su vrlo efikasni ovi preparati. Dovoljno je da izaberete jedan od ovih preparata i on će puno da vam pomogne, odnosno odbranit će vaše biljke. Također, ti preparati koji su se pokazali kao najefikasniji dele se na repelentna, cidna sredstva i zamke. I naravno, za sve vas koji ovo prvi put gledate, u pitanju su potpuno prirodni preparati. Prvi preparat koji se pokazao statistički kao jedan od najefikasnijih jeste preparat od hrena. I odmah ću da naglasim da se ovde ne radi o listu hrena, već o korenu hrena, jer u jednoj od epizoda govorila sam da je jako bitno da imate hren u svojoj bašti zato što on odbija puževe. I bilo je puno komentara na temu hrena kao što je pa da, svakako odbija, pun mi je hren puževa. Zapravo, ovdje se ne radi o listu. List svakako privuče puno puževa, tu se puževi kriju. Već je ovdje reč o korenu i to sitno seckanom korenu. Koren hrena ima vrlo karakterističan miris koji odbija puževe, ali njegova uloga nije samo da odbije puževe. Ovdje pričamo o repelentnom sredstvu. Njegova uloga jeste da bude fungicid. Zapravo je mnogo zanimljivo da u jednom preparatu imate i fungicid i preparat koji se bori protiv puževa. Tačnije, koji odbija puževe. Ovaj preparat možete da koristite i za jedne i za druge. Odbija špance, zapravo kao što sam rekla, španci su vrlo uporni, kod njih su neophodne kombinovane tehnike, ali one sitne puževe svakako odbija. Ovaj preparat je potrebno prskati po biljkama, možete na sve biljke da prskate, svaki dan da tretirate, zato što je vrlo jak fungicid, pored toga sadrži mangan i hrani folijarno biljke i da pritom odbijete, odnosno tretirate noću, jer se puževi pojavljaju noću i da na taj način odbijete da napadnu baš vašu biljku. 100 grama korena hrena ćete ovako da iseckate, stavite u 500 ml vode, nakon toga stavite u blender i kada izblendate, kompletna ta masa treba da ostoji nekoliko sati, recimo do 3 sata. Nakon toga ćete procediti i radite razblaženje 1:3 sa vodom i prskate svoje biljke. Ovaj preparat može da stoji 7 dana u frižideru. To vam je neka granica pre nego što krene sa fermentacijom i možete u komentarima da napišete koliko vam se ovaj preparat pokazao kao pouzdanim. Kao što sam rekla, imate sredstvo koje odbija puževe, a pritom i jak fungicid. Kao što vidite,
Mi smo trenutno u klimatskim uslovima za pojavu plamenjače, pa na taj način radite prevenciju za 2 problema, puževi, plamenjača. Drugi, jedan od vrlo efikasnih preparata, jeste preparat od čilija, generalno čili. Imam u ruci, možete da kupite ovaj začin, mleveni čili, može da bude sušeni, drobljeni čili. Jako je važno da znate da je u pitanju cidni preparat i da on ubija puževe, naročito one male, sitne puževe, gde kada uđete u baštu, odjednom vidite more njih po vašim biljkama. Jedno od najčešćih pitanja ovih dana samih početnika jeste šta mi je ovo izbušilo biljku. Ne vide u toku dana ništa, nema prosto nikakvih predatora u bašti. Ja ih onda zamolim da pokvase svoje biljke, odnosno zaliju ih predveče i da negde oko 10 izađu u svoju baštu. I onda dožive šok kada vide da se mali, sitni puževi hrane njihovim biljkama. Hajde sad da vam pokažem kako ćete da ih uništite. Kratki video na temu preparata sa čilijem je već snimljen, ali sada ću vam malo proširiti tu temu. Zapravo je vrlo efikasan preparat. Možete 2 kašike ovako seckane, odnosno drobljene ljute paprike ili mlevene ljute paprike, one obične koje kupujete kao začin u bilo kom marketu, da stavite u 2 litre vode. Dobro promešajte i ostavite da odstoji makar 2 sata, mućkate usput. Nakon toga procedite i prskate. Ali ja ću vam sada pokazati kako još efikasno možete da iskoristite čili. Ovim preparatom biljke prskate noću, onda kada vidite puževe. Možete i preventivno da prskate, ali zapravo ovaj preparat nije repelent, u pitanju je cidno sredstvo. Dakle, noću sa ovim prskalicama koje su pune ovog preparata, izlazite u svoju baštu i gde vidite puževe možete da ih prskate. Vrlo je efikasno kada su u pitanju oni mali, sivi puževi koje prosto ne možete da sakupite. Ali sada moram da vam dam odgovor na jedno pitanje koliko se često može koristiti ovaj preparat. Ovaj preparat možete da koristite neograničeno svaku noć. Biljke ne reaguju na kapsaicin, ne reaguju na ljutu materiju nekakvim opekotinama ili bilo čim. Recimo, u jednoj baštenskoj zajednici u Austriji su svaku noć ponavljali ovaj tretman i biljke su vrlo brzo napredovale, a sada ću da vam kažem i zašto? Zapravo ovaj preparat je ujedno i hrana za vaše biljke. Povratna reakcija iz te baštenske zajednice u Austriji me uopšte nije iznenadila. Oni su primetili da time što svaki dan tretiraju ovim preparatom od čilija, zapravo njihove biljke bolje napreduju, kao da na taj način hrane biljke. Ne treba da vas iznenadi. Prvo, čili sadrži fitosterole i karoten koji imaju jako dejstvo protiv virusa i bakterija. Na taj način biljke su imunološki jače. Fitosteroli takođe deluju protiv gljivica. Na taj način se podiže nivo i za bakterijsku plamenjaču. Ali pored toga, čili u sebi sadrži lutein i zaksantin koji podižu otpornost na sušu i na taj način su ove biljke puno otpornije na nedostatak vode. I sadrži betajn koji povećava prinose tako što menja popustljivost membrane, izaziva hormonsku ravnotežu i povećava intenzitet procesa fotosinteze. A protiv španaca možete čili da upotrebite na sledeći način. Presadili ste svoje biljke i brinete da li će one dočekati noć. Samo pospite čili, napravite jedan krug oko biljke i vaše biljke će biti bezbedne, ali i dobro nahranjene. Treći, najjednostavniji i vrlo efikasan repelentni, odnosno odbijajući preparat jeste preparat od senfa. Zapravo, statistika je pokazala da je ovaj preparat i bez belog luka vrlo efikasan. Postoje epizoda u kojoj sam već pričala o ovom preparatu gde se dodaje i beli luk. Zapravo se ispostavilo da senf sam po sebi radi veliki posao u bašti. Ovo vam je vrlo jednostavno da pripremite. Uzmete 2 kašike u 1 litru vode, dobro promešate, rastopite senf, potrebno ga je malo mućkati. Nakon toga ćete odmah da stavite u prskalicu i da prskate vaše biljke. Zapravo je najvažnije od svega da senf sadrži i kalijum u sebi, da na taj način i hranite vaše biljke. Preparat ima odbijajuće dejstvo zato što slično kao i hren, ima i sličan miris, odbija puževe. Baštovani iz jedne baštenske zajednice u Austriji podijelili su sa mnom njihovo pozitivno iskustvo sa jednom zamkom za puževe koje su oni primijenili i postavili u svojoj bašti. Zapravo oni su povezali nešto što je mnogo zanimljivo. Pivo,
a koje se inače koristi kao zamka za puževe, i ostatke biljaka u bašti. Zapravo oni su išli jedan nivo iznad. Sakupljaju pivo koje ostaje nakon nekih proslava. Uvek ostane u čaši malo piva sa jedne sa druge strane u flašama. Sve to sakupljaju u boce i primenjuju da se bore protiv puževa. Nema veze što je pivo izvetrilo, pivo samo po sebi privlači puževe. Sada ću vam pokazati kako izgleda ta zamka. U ovoj fazi vegetacije bašta je puna ovakvih salata koje su procvetale, ali takođe kada berete svoje plodove, vi imate puno lišća koje stavljate preko permamodela. Oni ih stavljaju jednim delom preko permamodela, a drugim delom koriste tako što ih stavljaju na gomile u bašti. Zapravo imaju 4 gomile. Sa svake strane svoje bašte pravi se jedna gomila otpada iz bašte. Ne kuhinskog otpada koji može da privuče i pacove, već upravo otpada iz bašte. Sve što čiste, sve što uklanjaju. Listovi kupusarica i te gomilice treba da budu male, ali efikasne. Pokazat ću vam kako to izgleda. Njihovo iskustvo je pokazalo da je pivo na samoj gredici zapravo veliki problem. Da ako stavite recimo one zamke sa pivom na gredicu, vi na taj način i privučete puževe na svoju gredicu. A onda puževi kada shvate da je na vašoj gredici boranije ili salata, ne ulaze u zamku sa pivom, već idu na vaše biljke. Zato su se oni dosetili da sve ono što je omiljena hrana biljaka, kao što je recimo salata, ove stare salate stave na gomile. Kao što sam rekla, oni su napravili 4 gomile, bukvalno ovako, samo bacali salate koje su skinuli na jednu ovakvu gomilu i na tu gomilu primenili pivo. Zatim, svo to pivo koje sakupljaju nakon određenih proslava, drže ga nekada i mesecima u kanisterima, stave u jednu prskalicu i samo dobro prskaju ove gomile. Dakle, najvažnija stvar je da miris piva privuče upravo na ovu gomilu puževe i to rade svaki dan. I nakon izvesnog vremena dođu i samo pokupe puževe. Ovo je vrlo funkcionalno kod španaca. Kao što sam rekla, cilj ove epizode je da svi mi kao zajednica uložimo napor da se izborimo sa ovim problemom. Problem puževa je ogroman problem i svake godine poljoprivreda zapravo zbog puževa ima najviše gubitaka. Zbog toga će vam u ovoj epizodi upravo sada biti podeljena i jedan letak na kome je naša administratorica Nada Radinjić sakupila unazad godinu dana sve ono što je bilo ko od baštovana postavio kao nekakav efikasan tretman, efikasan čin zaštite, ali takođe ću vas uputiti na tribinu o puževima koja se nalaze na našem YouTube kanalu koju je potrebno da pogledate. Mislim da je jako važno da iskoristimo sve ono što se zove nečije iskustvo kako bismo se izborili sa ovim problemom, naročito ako su u pitanju početnici. Početnici se prvi put susreću sa puževima i jako je važno da im mi kao zajednica i pomognemo. I ovu epizodu će gledati upravo ljudi koji imaju problem s puževima. Ja moram da vam kažem, nemojte da odustajete, to je rešivo i zato vas i šaljem na tu tribinu. Zapravo, naša zajednica je puna veterana kada je u pitanju borba s puževima. Ti ljudi stalno dele neka nova rešenja i ja sam zadivljena kako svake godine imaju ogroman problem s puževima, a na kraju sezone i pune korpe hrane. Svi oni mogu svima nama da budu velika motivacija da ne odustanemo i da se borimo. I ova epizoda je završena. Ja ću za sve vas koji više volite da čitate nego gledate i da štampate materijale o svemu ovome pisati u novom nedeljniku. Podsećam vas da je nedeljnik potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu e-mail adresu ponedeljkom u 10 časova. A takođe želim da najavim novi paket koji čitav tim već 2 meseca priprema za sve vas. U pitanju je fantastičan edukativni paket koji sadrži informacije ishrana i zaštita biljaka od semena do ploda, organizacije bašte na balkonu i otvorenom polju. I ono što je najzanimljivije jeste kozmetika iz vlastite bašte. Na taj način se zapravo zatvara krug. Napravite svoju baštu, negujete se iz svoje bašte i na taj način se pojačava stepen vašeg ekološkog postupanja.